अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मोहम्मद रमज़ान नाम है, सरगोदा से आया है। यहाँ पे आने का क्या मकसद है आज? यहाँ पे कुछ हमारे फार्मर भाइयों के मुतालबात से, तो वो जो नहीं माने जा रहे थे वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी जो है ना हम उसके लिए स्ट्राइक पे आए हैं इधर के गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए किसी तरह के वो हमारे मुतालबात को तस्लीम करे। अच्छा, सूबाई सतह पे आपके मुतालबात पूरे हो रहे हैं सारे? सूबाई सतह पे हमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है। ये जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लागू किया ना अब ये वापडा के बिलों पे, इतनी हमारी यूनिटें कंज्यूम नहीं होती जितने हमारे बिल आ जाते हैं। तकरीबन 11 गुना से भी ज़्यादा हमारे बिल आ रहे हैं। 1 लाख की जगह हमारा 11 लाख रुपए बिल आ रहा है। क्या पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतने बिल आए हैं कभी? हमारी होश में तो नहीं आए, तो हमारे से पहले कोई हमें पता नहीं है उसका। लेकिन ये जो गवर्नमेंट अब आई है ना गुज़श्ता 4 महीनों से जो हम पे मुसल्लत है या लागू है, जो भी है, जैसे भी मीडिया पे सुनते रहते हैं, उसके बाद जो है ना किसान जो है वो तो बिल्कुल रुल गया है। उसका कोई तो वाली वारिस है ही नहीं इस मुल्क के अंदर। तो किसान की वजह से मुल्क चलता है। अगर किसान इस मुल्क में किसान की सपोर्ट नहीं होगी तो वो गल्ला अगर पैदा नहीं करेगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा। ये अवाम जो इस मुल्क की 22 करोड़ अवाम है, उसके लिए जिन्स जो पैदा कर रहा है किसान, वो पैदा नहीं करेगा तो ये अवाम आप देख लें। अब 135 रुपये किलो हमने सुना मीडिया से कि वो आटा जो है ना 135 रुपये किलो कराची में मिल रहा है। तो 135 रुपये किलो जब आटा इधर मिलेगा 1 किलो, तो एक जो गरीब फैमिली है वो कितना सफ़र करेगी, आप खुद अंदाज़ा लगा लें इससे। ठीक। अच्छा, इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला उसके बाद नून लीग और पीडीएम की तरफ से हर रोज़ कोई ना कोई नई एहतजाज की कॉल होती थी, कभी महंगाई के बारे, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। जब से ये 4 महीने हो गए इस हुकूमत के आए हुए, महंगाई बढ़ती जा रही है, फिर भी ये पीडीएम एहतजाज नहीं कर रही, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो इधर हमारे मुल्क में जो बड़े हैं, जो नज़र ना आने वाले कूदे हैं, वो इनके साथ मिली हुई हैं मेरे अंदाजे तो वो इनको जो है ना हमें ब्लैकमेल करती हैं आवाम को, और पीडीएम के साथ वो मिली हुई हैं, जिसकी वजह से हमारा एहतजाज जो है रिकॉर्ड पे नहीं आता। तो उनकी मिली भगत से जो हम सफ़र कर रहे हैं और वो अपनी अयाशियों में फुल लगे हुए हैं। जैसे कि वो शहबाज शरीफ के बारे में हमने सुना है मीडिया पे कि उसने 7 करोड़ रुपए की अपने वज़ीर आज़म हाउस की, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो उसका स्विमिंग पूल है, उसकी उसने छत कंप्लीट की है सिर्फ 7 करोड़ रुपए में। और 14 अगस्त पे जो खर्चा आया वो प्रोग्राम का, वो कंजर प्रोग्राम जो मैंने देखा था, मेरी नज़र से गुजरा है, वो हमें शर्म आ रही थी देखते हुए। हमें नहीं पता ये मौलाना फजल रहमान जो है उसका बेटा, जो उधर असम्बली में जो खड़े होके वो चैम्पियन बनता है, जो दीन का ठेकेदार बनता है, वो उधर बैठा होता, उसको गैरत और शर्म नहीं आ रही थी। उसको हमने उधर बैठे हुए देखा है मीडिया के थ्रू। तो बहुत अफसोस होता है इन लोगों के ऊपर कि ये जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, इसी तरह इनके जो ये मौलाना साहब हैं और ये पीडीएम की जो सरकार है, इनकी बातें और इनके अमाल जो है ना वो आपस में मैच नहीं करते। तो हम जो अवाम है हम ही सफ़र कर रहे हैं, इन लोगों की अयाशियाँ जो है ना वो जारी हैं। ये अवाम सफ़र कर रही है और ये लोग जो है, ये हुक्मरान तबका, इसमें जो हमारी न नज़र आने वाली क़ुव्वतें हैं वो इनके साथ शामिल हैं। वो भी अयाशी पे लगे हुए हैं, ये भी अयाशी पे लगे हुए हैं। हम आवाम रूल रहे हैं आपके सामने देख। अच्छा, IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसमें तो बहुत सारी शर्तें हैं, उसमें ये भी शर्त है पेट्रोल भी महंगा करना है, बिजली भी महंगी करनी है। तो आपका ये एहतजाज कैसे रंग लाएगा अगर IMF के कहने पे ये सब कुछ महंगा हुआ है? तो देखिए 4 महीने पहले जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान की गवर्नमेंट थी या वट एवर, उसके साथ कोई भी शामिल था, उस गवर्नमेंट में ये हालात ऐसे नहीं थे फार्मर के और इस आवाम के। अभी हम खुद देख रहे हैं कि गरीब आदमी जो है ना वो सड़कों पे, औरतें बच्चे लेके बैठी हैं, वो इमदाद के चक्कर में बैठी हैं, और उनके जो बंदे जो हैं उनको छोड़ गए हैं लावारिस, कि वो जो सरवाइव नहीं कर सक रहे हैं ये जो ख़ानदान है। तो इस तरह के हालात जो इस मुल्क में बना दिए गए हैं, ये दानिस्ता बनाए हैं या वैसे बन गए हैं, मैं तो ये कहूँगा कि ये दानिस्ता बनाए गए हैं। इस गवर्नमेंट को, पहले जो गवर्नमेंट थी, इसको हटाया गया है, इनको लाया गया है, आवाम को सफ़र करवाया गया है। ये पता नहीं किसके कहने पर करवाया गया है, इस बात की हमें समझ नहीं आ रही। और इसका जो अंजाम है ना वो मुझे बहुत गलत नज़र आ रहा है आगे। ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने आवाम को गलत राह पे गामजन किया है या शऊर दिया है? मैं समझता हूँ अगर उसकी गवर्नमेंट में ये हालात नहीं थे
تو وہ بندہ تو صحیح کام کر رہا تھا نا. حالات تو ابھی خراب ہوئے ہیں نا, ان کے آنے کے بعد خراب ہوئے ہیں. تو اس وقت وہ بلاول صاحب بھی نکلتے تھے کہ ہم مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کریں گے, یہ مریم صاحبہ بھی نکلتی تھی, یہ شہباز شریف صاحب بھی نکلتے, مولانا صاحب کی تو وہ زبان تھکتی ہی نہیں تھی مہنگائی کرتے ہوئے. اب ان کو سانپ سونگ گیا, اب کوئی بھی سامنے نہیں آتا. اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اس مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مولانا فضل الرحمان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تو مولانا صاحب کے بارے میں جو ہے نا, ان کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہوں کہ جیسی ان کی شخصیت ہے, جیسی وہ باتیں کرتے ہیں, جیسی وہ سپیچ کرتے ہیں, جیسے وہ بیان کرتے ہیں, جیسے وہ دینی اپنا بہروپ بنا کے رکھتے ہیں, ایسے جو ہے نا ان کا کردار نظر نہیں آیا ابھی تک. ٹھیک ہے. تو یہ جو پی ڈی ایم ہے اگر الیکشن میں چلی جاتی ہے تو آپ پاکستان میں کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ پی ڈی ایم میں سے اگر دینا پڑے, نون لیگ, پیپل پارٹی, مولانا فضل الرحمان یا پی ٹی آئی؟ دیکھیں میرے بھائی, یہ تو سیدھی سی بات ہے. 30 سال سے ہمیں یہ جو ہے پی ڈی ایم سرکار, اس میں نون لیگ میرے خیال سے 2 ٹرن اوور اس نے گورنمنٹ کی ہے ادھر, اور جو پیپل پارٹی ہے 2-3 مرتبہ انہوں نے بھی کی ہے. ان کو تو ہم آزما چکے ہیں, ان کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم کسی طرح بھی سپورٹ کریں. نہ ہم کریں گے اور نہ اپنی جو برادری ہے, یہ کسان برادری ساری, ان کو کرنے دیں گے. باقی کوئی نیا بندہ آئے گا انشاءاللہ اس کے بارے میں سوچیں گے. جی آخر میں کوئی پیغام پاکستانی عوام کے لیے یا حکومت کے لیے؟ حکومت کے لیے یہ پیغام ہے میرا کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور حالات کو ٹھیک کرے. ملک کے اندر افراتفری کا جو عالم ہے اس کو ختم کرے, اور نہ نظر آنے والی جو قوتیں ہیں ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ وہ خدا را اس جو افراتفری کی پوزیشن جو بنی ہے یہ ملک کے اندر, اس کو کسی طرح ٹھنڈا کرے. یہ جو ہے نا لوگوں کے اندر لاوا پک رہا ہے, غصہ جو لوگوں کا جو ہے نا باہر آنا شروع ہوا ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ ملک بھی ہم سے جاتا رہے اور یہ آزادی بھی چھن جائے اور ہم پھر ہاتھ ملتے رہیں اور دیکھتے رہیں. یہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے. سری لنکا میں بھی یہی حالات ہوئے تھے مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, وہاں پہ جو حالات ساری دنیا نے دیکھے. کیا پاکستان کو آپ اس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ میرے نہیں خیال یہاں پہ اللہ کا نام لیوا لوگ ہیں. اللہ نے اس ملک کے اوپر خاص کرم کیا ہوا ہے. یہاں پہ ہمارا جو ہے نا دین کا کام بہت زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ اس ملک کے اوپر ہوگی, اور کوئی نہ کوئی ایسے انقلاب آئے گا, اللہ پاک کوئی نہ مدد فرمائیں گے, انشاءاللہ یہ ملک صحیح راستے پہ چلے گا. لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے نا بھرپور جدوجہد کرنی پڑے گی اور کوشش کرنی پڑے گی, اور عوام کو جاگنا ہوگا, اٹھنا ہوگا اپنے حق کی خاطر. جیسے ہم یہاں پہ آج آئے ہیں, اسی طرح پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے اگر وہ اپنا حق لڑ کے چھین کے لے گی تو یہ حکمران اور یہ نظر نہ آنے والی جو قوتیں ہیں یہ بالکل سیدھی ہو جائیں گی, اور عوام کے آگے جو ہے نا وہ کوئی بھی طاقت نہیں ٹھہر سکتی. ہاں, اور عوامی رائے جو ہے نا وہ کبھی غلطی پہ نہیں ہوتی. بہت شکریہ سر. جی تو ناظرین, ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ قوتیں جو نظر نہیں آتی لیکن اس وقت پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہیں, ان کو بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ ان کے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیں اور پاکستانی عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیا جائے, اور جو موجودہ مہنگائی ہے اس کے بارے میں بھی موجودہ حکومت جو ہے وہ کوئی اچھا انیشیٹو لے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے.